Se liga no fone do Pompom, tortaço. I'm doing fantastic. Things are going really well. Season 8's been awesome. Just doing really good. There's been so much feedback and data to look at with this season. It's so many exciting changes with all the brand new map, all the starters. Conseguiu fazer? It's been a really exciting launch. We've been busy. We've been busy. Yeah. I'll just say that. Most definitely. Nossa, bem Well, I know parecido. we've got a lot to go over, and like you were saying, AJ, lots of data, lots of feedback coming in. So Season 8 is live. Talk to me a little bit about what we're seeing on our end. Agora os caras trocando aquela ideia. Parece que eles nunca se viram, vai falar das coisas. This is a really interesting time of the year, right? This is Vamos ver, a galera no chat aqui tá after our new season. pedindo nerf na Scylla, Everything sounds OP and then also nothing sounds OP. nerf na Noir. Será que vai ter? One thing we've just noticed is that the feedback is all over the place. We see a lot of people trying strategies that are completely opposite of each other and still doing really well, right? We've got a lot of conflicting information going on out there. So wanted to preface today's update with the idea that we're trying to be careful. We don't want to go nerfing things into the ground right off the bat. We do have a whole lot of nerfs. Eles estão comentando agora que, tipo, tá tendo bastante opção e nenhuma das opções está sendo errada do jeito de usar os itens e eles não querem nerfar os itens no máximo. Porque senão acaba matando o item no fim das contas, né? Então eles vão tentar ajustar essas coisas. In the starter items all feel like viable options and that one is not clearly dominating. Pond could probably have a little bit more to add on the general practice here before we go into the individual changes. Eles estão querendo deixar que tem alguns itens que não estão sendo totalmente usados, estão deixando de lado, ele quer deixar todos serem viáveis, por exemplo. Igual tem alguns itens usados iniciais que todo mundo tá sabendo que não estão nem usando direito. Quer deixar todos competitivos para todos poderem ficar legal. So what is actually the best isn't necessarily super well defined. So a lot of the changes might be a little bit smaller than you might be expecting in some cases. That's just mostly because we want to make sure that people have time to actually mess around with the strategies and really prove out that they are the most effective strategies before just immediately nerf. Awesome. So yeah, taking a look at starter items for this bonus balance. We introduced a lot of them. So let's go ahead and get right into bonus balance. That's going to be going live next. Agora vai ser os balanceamento dos bônus dos iniciais. Vamos ver o que eles vão mudar. This is the kind of go-to Mage starter item has been the general consensus amongst the community. So Conduit Jim's going to be seeing diminuíram os stacks da GME mesmo, galera, porque tava monstro. Esse 2.5% na Scylla no começo do jogo era uma skill, você já falecia já. Já falecia já. Ainda bem. Ainda mais anuado. Muitos personagens, a primeira skill do jogo tá batendo muito, velho. Então, esse nerfzinho merecido. Tá muito forte. Just nudging that one down to try to make it a more attractive option between Sands of Time and Vamp Shroud and the other mage options. Right now, Conduit Gem is kind of the clear performer, so we're taking that one down. E praticamente tá sendo o item principal dos magos, né, galera? Dificilmente outro mago tá fazendo o item, porque esse item tava muito forte, esses stacks. 2.5 por stack, se fazer 20 stacks, cara, é absurdamente alto. Ah lá, eles estão falando disso daí agora. Então eles preferem nerfar o item do que nerfar os gods pra o item ficar compatível com todo mundo, entendeu? Que eu acho o jeito certo. Se o item que tá forte, você tem que nerfar o god. A Noir sempre foi do jeito que ela é. Só que todo mundo tá jogando porque esse item tá extremamente forte. Olha lá, o pêndulo foi bufado. Que é difícil ver alguém usando esse pêndulo, por exemplo, né? Aumentou o cooldown reduction e aumentou o magic power. É, ficou bom agora, a galera que tava deixando um pouco de lado, porque a gema tava muito forte, velho. Ninguém queria fazer esses itens aí. Quem fazia esses itens praticamente era Ribu e Hell, que gastava muita mana. Então, acabou que esse item ficou uma boa, velho. Uma bufadinha. Vamos comentando todos os itens aí, o que eu acho, minha noção do que eu tô jogando esses dias aí bastante. Poder passar pra vocês. O Maniquí teve que ser nerfado, né, mano? O Maniquí tava muito forte, velho. Olha lá. Tiveram que nerfar, mano.
we're going to be decreasing the protections, the bonus damage on Mannequin Scepter, but Assim, legal que tá increasing the aumentado pra boost on jungle, então vai ficar Bluestone. mais viável pra jungle, porque tinha DC Yeah, so really, colocando, I think the você theme colocava that isso you're no seeing in Zirão, Solo tava Lane is that monstro. at the very top end, Warriors Axe has been Mas não que actively diminuiu muito, mas ficou We've seen bom. a lot of top end warrior players really feel Acho this que is really ficou mais strong. justo. Where and the direct competition to that is Mannequin Scepter, with Bluestone kind of being pushed towards the less used item. It's still quite potent, but it's not competing at the very top level with the Warriors Axe and the Mannequin Scepter. Acho que a So proteção física dele tava até que legal, mano, pros solos, né, mano? Mas foda que colocava na DC, mano. Isso na DC dava uma quebrada. Essa proteçãozinha. E é isso, Agui. Beleza? Tudo bom, cara? Bem-vindo. Saguizão, sei que tá chegando aí. Tá bom o áudio dos caras em relação ao meu ou eles estão muito alto o áudio deles? But then boosting the jungle damage just so that junglers can still utilize it for their clear speed should hopefully take the edge off of that for the solo lane matchup. We did see very quickly that this item kind Fechou of então, exploded Saguizão, é as nóis. we kind of rounded out our Vamos base comprar o patch. patch notes We had aí. Vamos one ver, já more foi nerf nerfada a in, gema. the actual Aumentou o HT pêndulo. patch, Deu buff with no the pêndulo. introduction to the attack speed. Agora So it is getting o a little more nerfzinho no debuff on this manequim. that won't be there immediately, but it will be coming. Just because we felt like after it exploded so much, it probably did need additional nerfs from what we originally had. It's the new hotness, man. Like, Yeah. and like you were saying, so we're going to be seeing a little bit of a decrease in Mannequin Scepter, but some changes to Bluestone to kind of bring it up. So Bluestone Brooch is actually going to be providing 200 health. Vai mexer no Bluestonezão? Yep, so this is the upgrade to Bluestone, and really Bluestone itself competes pretty well in lane. Ah, o update vai dar 200 de health. É, eu não lembro exatamente como que tava os dois pra poder falar, pra poder com exatidão. Mas provavelmente deve ser a parte do broche que ninguém tava usando o upgrade e deram um buffzinho pra ver se começa a usar o outro. Igual eles falaram, eles querem tornar todos os itens iniciais usável pra todo mundo, não só focar em um ou outro. Definitely. And then last up for solo, an item that I think is kind of sleeper. You know, I haven't seen a whole lot of talking about it compared to things like Mannequin Scepter, but Warrior's Axe, surprisingly good item, and it's going to be seeing a little bit of a shift. Agora vão dar uma melhoradinha nesse Warrior's X, porque ninguém usa esse Warrior's X, igual ele falou. Você vê todo mundo falando dos outros, mas desse Warrior's X ninguém tava usando, né? Yeah, so this, the flat damage reduction specifically on this item, let it trade especially well with its direct competition, Bluestone Brooch and Não sei se os caras acabaram diminuindo esse flat damage aí, que seria seu dano reduzido, né? Acabei nem chave, hein? Tá. Ah, eu... É, cara. O pneu que tem pra hoje aqui, meu chapa. Ah, regula. Tá. Foi pra cortar o cabelo, na verdade. Ah lá, os caras estão removendo esse flat damage, mano. Nem tão sendo usado, velho. Ah, todo mundo no chat. Why? Não sei se... Esse item já não era muito bom. Agora que tiraram esse damage dele, eles não vão... Não vão coisar. Solo laners and guardians saying that Warrior's Axe was by far the safest and most consistent starter. A lot of mannequin starts, people doing Bluestone, you know, a lot of people doing some fun stuff, but pretty overwhelming feedback that one was just the best in the Olha o que saiu, mano, só do teclado. Tinha que colocar o do Tot nos pontinhos, vai ficar da hora. Vamos ver se eu ponho, cara. Tô acabando de Tot, fiz uma edição bem grande aí nos pontinhos. Dá uma olhada, tá bem modificado. Ditei da hora aqui. Mas aquilo lá. Esse item agora ele vai ficar meio morto, mano. Igual a galera falou aqui. Hip axezinho. É, o que os caras estão curtindo é que estão todo mundo usando em todos os lugares esses itens pra ver que é onde funciona melhor, né? Aí, tá aí um item aí que não vejo ninguém fazendo. Esse item aí tá difícil de ver alguém jogando, mano. Nossa, difícil. Acho que não vi nenhuma partida de alguém colocando esse item.
largely was just too narrow in its focus of being anti-magical. So we're going to give it a little bit more rounded defense. It's still very good against magical. It's better against magical. Ah, que ele é um item praticamente que só defendia mágica. Acho que ninguém tava colocando pra ter só mais guerreiro na solo. Então aí colocaram agora uma defesa física pra ser mais atrativo pra usar contra físicos também, mas vai ser um item mais de mágico. É, então, um item ruinzinho. Agora deram um buffzinho nele aí. Pra ter uma ideia, nem faço muita ideia de como funciona esse item, porque eu nem usei ele, mano. Interessante essa passiva aí, né? Increase detonate damage, aumenta o dano. É, bem isso mesmo, ele ficou mais ruinzinho. It's going to be getting some physical protections as well, similar to its tier 1 counterpart, just so that it has more well-rounded defenses, so you're not going into late game with only magical defense. Yeah, Sigil, the old guard, just now going to provide 30 physical protections going forward here, so that wraps it up for that whole tree, and for solo as well. So let's move from the right side of the map and start talking about the left side a little bit, and let's talk about benevolence. Esse aí é o outro ativo que eles não ativaram ali. É outra parte. Vai rolar rank de hoje, cara. Depende de quando acabar o Pet Notes, acho que não, cara. Acho que hoje vai ser só o Pet Notes. Olha lá, tá aí esse item benevolência. Não vi quase ninguém usar nas partidas que eu joguei nem na rank de nada. But we definitely felt like those were undervalued and undertuned compared to the Sentinels. Olha lá, eles perceberam que a galera não tá querendo usar. E baixaram o preço pra ficar mais chamativo. We really think this item has a lot of potential. One, because its upgrades are good, and we're going to be, getting to some buffs here soon. And because the ability to kind of level spike someone is really strong, although it could be difficult to apply. But we're just bringing the cost down here to let those guardians better build into, Hand of the Gods if they need that, or more potions, or be a little more flexible. Eles diminuíram esse item pra ficar mais chamativo, pra poder conseguir comprar o Rogue no começo, comprar mais pot. E ser uma opção mais viável, porque nem só tá usando aquele do Guardião lá, né? Olha lá, igual a Flag. A Flag também ninguém usa. É o que eles estão falando, eles estão tentando balancear esses itens iniciais. Uns estão muito fortes, outros estão muito fracos. Ela baixou o preço dela também. Qual é a parada dessa flag? Cara, se eu não me engano, a flag ela dá um buff pros aliados em volta. E quando você toma um dano, você ativa uma bandeira, que essa bandeira ajuda todo mundo, dá umas proteções tipo da Belona praticamente. Só que ninguém viu. Então, não vi ninguém usando até agora, também não. Eu só li esse item quando eu comecei a jogar a Season 9 e nem tentei usar. Mas agora, esses itens sendo mais baratos, seja mais interessante. Ah lá. Esse daqui tava sendo um vencedor, igual estão falando, ó. Tiveram que nerfar porque todo mundo usando, velho. Porque você dividir suas proteções de 120 antes, agora ainda é 100, ainda é um item foda, mano. Esse item tava foda, tá ligado? Ainda tá foda. Eu não acho que esses 20 de proteções a menos vai mudar muita coisa não, vai continuar sendo um pique foda. É, então, o Tulin tá forte demais, mano. This one seems to be the very specific go-to, and we've seen a lot of people talking about how tanky people can get, especially in the late game. Olha lá, estão falando que o pessoal tá reclamando que, tipo, todo mundo tava tanque se ficar perto do tanque. Mas eu acho que 20 de proteções não vai mudar muita coisa não, mano. Tinha que cair pra uns 80, eu acho, 90. Esse era o top pick de sup, mano, não tinha como. Igual a gema que tomou o nerf, era o top pick de Mage. Alright, so we've still got a couple more support starter items and upgrades to talk about here. Next up is Compassion. Going to be seeing a buff here. Compassion is now going to provide 40 magical protections. Esse item eu nem lembro de qual árvore que ele era. Mas por ter aumentado 40, agora pra tá dando 40 de proteção mágica, é uma opção boa, velho. É um item foda que você faz com 40 de proteção mágica. É guarda de Genji, é os itens parrudos de defesa mágica, é praticamente uma pestilência. Então, starter foda pra quem tem muito mago, né? Going over on social media, everybody's been talking about it. Animosity,
going to be seeing Tem que in tirar nerf esse here is timer no aqui do longer going to Streamlabs deal aqui, vou até bonus mexer damage aqui. to structures. Talk to me about animosity here, because I know it's Streamlabs. been just a talk in the community Oh for man. ever since season So 8 there's went a live. lot of different points here that me and Pons have touched on. Esse aqui eu vi a galera falando que usar pra caramba esse item Skipping a starter tal, item por causa to que try to build sort of an off-roll one in the late game. We think that's a era um pretty item que falou, fair caramba, trade, eles meaning vão that what we think bater is muito em shipping a starter torre, o item Ymir is batendo muito numa hurting you torre e early tal, game mas quite a lot. não vi muita gente So usando sure, não. maybe you could be really strong Acho que with foi mais animosity in the falado late do game, que but you're hurting your early game a lot. do que realmente rolou. And we're generally keeping Bom, it pelo menos nas balanced. partidas We que eu do joguei think nas it kind of rankeds e breaks the tudo. spirit of the design a little bit, but Vi we muita do gente think that falando, players have more mas flexibility as long as the trade-offs feel fair. na Don't real, need to be able to real. skip starters and feel like, oh, I'm super powerful the whole game, and then when I finish animosity, I'm unkillable. The next thing about animosity is that we found that this is a bit of a meme build. Like, I know some people are putting up good numbers with it, but we've been running the stats on it very closely, and it's not winning that many games, especially when people are building it on like Zhonghui and weird people, weird gods trying to really use the effect to its maximum. Like, sure, that's interesting, but it's not particularly strong. It generally just does the best on true aggressive supports. Eu acho que Like esses Ymir, itens aqui são daquela Terra, gotinha lá, Dude, daquele that's starter da what's really gotinha. doing the best. And Bem those provável que items seja are daquele possibly why starter you're lá e getting eles estão those, dando uma nerfada. as a starter item anyway. Uma nerfada não, né? So what we chose to do here, which maybe Pon could explain a little bit more, is just touch the structure damage, specifically because that's an even higher level of frustration and cheese that we wanted to just be careful. A galera falando que tinha galera A lot ficando of puta the- por causa a da lot of dano the de things we were seeing estrutura. really were it felt like you couldn't really protect your tower against this. They could come in and like just really kill your structure, especially the double hit characters, the Zhonghui and the Erlonstead. Estou falando que a galera daivava na torre e aí não tinha como você se proteger porque eles batiam muito na torre. The most fun to play against, even if it isn't a winning strategy. So removing this not only focuses the item more towards those aggressive supports, which was their intended goal, but also reduces the frustration case of players utilizing. Ele falou que tentaram colocar isso pra ter mais suportes agressivos, mas estavam frustrando muito a galera e acabaram tirando. Eu não vi muito sendo usado, acho que foi mais um teste na real. Mas foi bom ter tirado, porque daqui a pouco a galera inventava uma build que tinha que sair junto e fudia. So, one last thing to say is, no one is impressed by you soloing Fire Giant for 2 whole minutes, just standing there. If the other team is not checking Fire Giant for 2 whole minutes, then you deserve that Fire Giant. We don't care how many people it took to kill us. We're not super concerned about that, but we don't like the split push. We don't like Phoenixes or towers going down fast, because those are squishier than Fire Giant in many cases. So we feel like this is the safest change to make. We'll definitely keep an eye on it, and we're sure people are going to keep memeing on it. We want to keep that dream alive, but we don't want to just kill it outright from the very beginning. Right. Definitely. All right, we've got one more kind of starter item / starter item upgrade to talk about in bonus balance. Death's Temper. Going to be seeing a buff here. We're going to be increasing the range at which you can gain stacks from enemies. Caramba, cara, esse aqui é bom, hein? Esse buffzinho foi da hora. Porque aquele negócio que você vai matando, você ganha stacks que tudo morre em volta. De 30 unidades pra 80 é bastante, mano. Se não me engano, é uma lane inteira praticamente, assim, de largura do mid, por exemplo. Então isso ajuda pra caramba, velho. Provavelmente devia ser uma das vertentes do Death's Tools que ninguém tava fazendo e eles têm que dar uma buffada pra poder ficar melhor. O meu medo é os caras dar esses buffs malucos aí e aí ficar absurdamente forte. Isso aqui vai ser muito usado por ADC, vai vendo. And then last up, for items in bonus balance, Ratatouille going to be seeing a nerf. Mages are doing a lot of damage, and this is a very popular item amongst them. Tarrotizão tava sendo forte. Tarrotizão tava sendo starter de muitos personagens. Apesar dos personagens de mana, você já fechasse de primeiro item 160 de power é muito forte. O item não tava tão caro pro começo de jogo. Tipo assim, é o item mais caro, mas tá valendo muito a pena. So we think this is a pretty good balance amongst the roles. We know there's some specific gods that people think stand out, but we just chose to kind of address it through Rod of Tahuti, Archmage. A galera tá chorando no chat que tomou nerf, mas, cara, não tem como. É o item de late game, a galera tá fazendo early game, porque tava muito forte. Well, that wraps it up for items, but we do have a couple gods to talk about in bonus balance. Bom, agora vai ter falando sobre os gods agora. Nerfs e buffs, vamos ver o que vão falar deles. Decreasing the base damage on Skewer and decreasing the base Setzão? on Kingslayer. Pon, I'll let you take this one and talk to me about Set.
Então, cara, eu não sei se... Bom, é que assim, não joguei contra muitos sets, na real. Joguei contra poucos sets. Mas não tava tão fortão assim. Meu nerf não foi tão absurdo. Da ult não foi tão absurdo, Kingslayer. E do outro Survey de Power não foi muita coisa, não. And he just bullies people. You can see him as a top fan in ranked as well. So we're focused really on reducing some of the base damage that he gets from building that kind of bruiser role, especially that level 5 to 10 where he's gotten his skewer fully ranked up and he can dive you. That is going to be less lethal with the base damage reduction as well as the Kingslayer flat damage. Eles estão nerfaram por causa dos dive que tava tendo set, tava conseguindo matar o cara muito fácil, mas não vi muito. Cupidão, mano. Ô, louco. Aí Cupidão quebrou, hein, mano. You know, this little guy has been a beast since the buffs early last season. We've seen him just continue. Puta, aí quebraram o Cupido, mano. Contested pick. We did do a slight touch nerf to him not that long ago. We didn't see him react to it very heavily, so we are bringing it down a little bit. We all enjoyed, at least on the dev team, we really enjoyed seeing Cupid being a top pick in the SPL. Esse cooldown da ult de 10 segundos é muita coisa, velho. Você tem que pôr um infalívelzão pra poder descer um pouco esse cooldown. Que eu já colocava, mas... Hopefully we still see him considered as a viable pick in the SPL, because I think he's just really fun and interesting to watch. A galera falou que tá sendo muito picado e... Ah, mano, nada a ver, velho. É um god fácil de counterar. Well, that wraps it up for bonus balance that's coming out next week to you guys, but alongside all this balance, we've got an awesome amount of skins. Então, o Sagui, eu acho que talvez não vai nerfar cedo porque já nerfaram a gema, que a gema tá deixando ela muito forte, é igual no A, né? Mas vamos ver. Ever since he got released, we've seen players ask about this one. You've got Home Run Heimdall, as in the... Ah, a skinzinha do Heimdall. Esse é da hora, essa skin, mano. This is kind of the wide splash art, but I think we have another version that's going to be the actual card that you see on the loading screen. Ó, que da hora, velho. Some extra treatment, make it feel like a real baseball card. This one's looking super sick. Que da hora esse card do Heimdall. Caralho, que da hora. Mano, os caras estão fazendo skin da hora mesmo, hein? E tinha que ter uma skin dessa daí. Faz sorteio pros subs aí, ó. Quem sabe, hein? Eu tô com 5 já, né, cara? Eu tô no recorde. Agora você vai ver em game. Tá bom, vai. Mas ficou da hora, bem feito. Tatuagem no braço, igual o jogador mesmo. As coisas de nórdica e tal. Olha lá o símbolo nórdico. Da hora, mano. Quero ver a ult dele, deve ser louco. Se liga na botoca dele. Essa skin foi da hora. Negócio fazer o Hércules dele na duo. É verdade, né, mano? Boa ideia, mano. Boa ideia. Trust me when I say that it's very satisfying. Nossa, mas tá meio travada essa rotação deles aqui, tá meio falhada. I'm loving it. Let's go ahead and take a listen to the voice pack for Home Run Heimdall. Cue that walk-up song, baby. He's definitely ready to knock it out of the park. But we got another one from Dawn of Babylon, and this Nossa, sério que foi isso? Só quis por uma voice pack dele pra nós ouvir? Uma só? Deu pra ter. Parece o Hércules. Nossa, essa skin do Toque. Eu já vi um spoiler dela em game, mano. Ela no card tá linda, velho. Ela em game tá meio esquisita. Tá tão brabo. É, brabo. Eles estão querendo trazer skins, galera, pra personagem que eles não trazem muitas skins. E realmente Tote é um deles. O Heimdall também não tinha skin, né? Thoth is defined kind of by Thoth. the book, and so is a lot of Lovecraftian similar lore like that. It's a common theme. Tá da hora, mano. Tá bem um demoniãozão brabo. Books that reveal, terrifying secrets and powers with dark sides to them. Mano, a equipe de design do Smite é muito boa, velho. Sempre elogio isso, velho. Muito bem feito. E aí, Chibi, suave, mano? Olha lá, que esquisito, mano. As cores ficou meio esquisitas, ficou muito claro, mano. Tinha que ser meio roxo. Olha o livrão do diabo na mão, filho. Cara, esse bicho tá me lembrando algum bicho que eu não... Que eu não lembro quem que é, mano.
theming change to it too. And you know, we've been really just trying to make sure we push ourselves Então, to be mano, anything that's o bicho era mó roxão, mó feel louco. a little bit unique, add a little bit more flavor to it too. So we've got a lot more experimental with our Ah, eu colors gostei, and assim. styles Teria to essa really skin, mas branch achei out que a cor tá muito from things paia. beyond just Fire A and cor dele Ice. tinha que ser outra cor. Yeah, this one's looking great. Tá Let's go ahead pálido, and é? take Tá a com listen to fome. the voice pack for this one. Even the darkest of secrets are the path to power. Ó, o voice pack dele é da hora. I'm loving the voice pack. It fits O voice pack his dele é da hora. personality and this new kind of evil take for Tem que comer chess. feijão, tá faltando Very ferro. cool, in my opinion. So this is kind of demonic, but it's got some fantasy vibes. But the next one we've got up, it leans all the way into high fantasy. We've got Dragon's Dagger Pele, and this is probably my favorite card art. Pelé, hein? in the Skinzinho entire da Pelé. set. I love, Bonito card, hein? love just the glowing elements and the dragons and all the elf and fantasy vibes. What do you think, Fawn? Oh my Esses gosh, cardzão the- com papel de, when a papel de dragon's parede fica bestowed louco, hein? power on your weapons, you know they're gonna do some Tocha tá cool com stuff. anemia. Tá That's com such a anemia cool mesmo. theme for the artwork. This I is know. almost the completely new theme for Nossa, this one olha set. essa skin, This cuzão. was a result of some more Se eu fosse main experimental Pelé, eu efforts, comprava, hein? within the, Olha you know, isso, que fantasy da hora. subgenres and you know, things you might Que be da hora, familiar mano. with from, you know, MMOs and other Que types da of hora, fantasy que da games. hora. So this is kind of the first along this line. So Essa if you really like casada it, aí. check it out, you know, show your love and we'll Essa ficou keep da this hora. in mind for skins going Os caras forward. tinham que mostrar gameplay com as skins. Tudo bem que Got it talvez up vão here. mostrar mais tarde, mas From você já tinha que mostrar o Avatar God e Chapter, umas skins dele we've done na some arena work de treino, for né, porra? the official Song of Fire and Ice calendar, Game of Thrones. This one is definitely that's looking really super cool. sick. So let's go ahead and take a listen to Mas, the voice. falou alguma coisa sobre o Song of Fire do Game of Thrones? Será que vai ter pets do Game of Thrones do Smite, mano? Por que eles falaram isso? Tá no calendário da Canção do Fogo e do Gelo, do Game of Just talk Thrones, about the esquisito. rhyming cantation. It's got the fantasy vibes all the way. But let's move away from fantasy. We've got the dystopian chest coming out next week, and we've got modern android Achilles making his debut on the battleground as a part of that chest. So we're going from fantasy, full sci-fi. Esse aqui, What do ele you think ficou da about this hora, one? hein? Another Oh my kind of God. new theme for us, right? Another kind of trying to explore a different type of sci-fi with a little bit more of a Porra. gritty, realistic Esse feel to aquilão it tá almost, like esquisito. this android could be built within a few, you know, years or decades Ó, from até here. em game ficou legal, hein? Also, just he's styled. Tipo um which is droid, really né? Cool. Yeah. Like have a robot like character with some cool clothes. We were really excited to do jacket that. is And of sick. course, Da hora, hein, mano? it's Bem, Achilles, though, bem mais so da if you hora. wanna go ahead and take that jacket off and go full Acho bare que ainda da chest Pelé as tá a death ganhando as machine, skins you ainda, certainly mano. can do that too. Mas essa aqui tá em Yeah, segundo loving desse, all hein? the little, like, all the, like, É, ele visual secou, pieces fi. of, like, his armor and highlighting Da and hora, hein, making mano? the peak Até on achei que the poderia shield. parecer a Atena. Não parece um pouco a Atena, aquelas skins de Yeah, Android da this Atena? one's looking sick. I bet he's Se olhar feeling meio de it as well. longe Let's assim. go ahead and take a listen to the voice pack. You're gonna win this one. Trust me, I'm from the future. Oh, da hora o voice pack dele também. Vocês conseguem ouvir o voice pack quando You fico gotta quieto see it. aqui, This quando eles one vão is pôr? sick. You Vocês know, conseguem he's from the ouvir? future. He knows he's already got it in the bag. Well, that wraps it up for everything that is coming out in the 8.1 bonus update next week. Coming to you guys, I believe the date Fechou. is February 9th. Don't hold me to it. Patch notes are live on the site if you want all the details. But we've got a lot of community news that we actually want to talk about as well. First up, we've got a lot of in-game stuff that you guys can get, earn stuff for free just by playing. The entire month this month is Black History Month. We're super excited to celebrate, and you all will be able to earn the Equality Avatar just by winning a game. All month of Ah, tá falando das February, coisas que which você is conseguia super adquirir awesome. Plus, we've got jogando. 2 times everything. We extended that event that is going through Thursday. So if you're Vai trying ter to rack evento up de some double, diamonds de here in the tudo em first couple weeks dobro. of Season 8, definitely start playing some games. And then last but not least, over the weekend, if you want to get a little bit cute, you can get a cutesy avatar chest for getting 3 first wins of the day. Você in-game. ganhar 3 So vitórias do lots dia, of vai ganhar awesome um stuff going avatarzinho, on. um avatar And fofinho, then né? Um baú we also gotta fofinho. plug for fans by fans. We've got the Fan Forge contest going on for all your artists. If you want to see your design on some Ah, da hora, official agora Smite você vai poder merch, mandar go suas ahead and go to coisas aí forfansbyfans.com pra poder and vender get your na. submissions in. The Acho que é uma loja do World Champion, Smite. Pittsburgh Knights, are going to be going through all the submissions and choosing finalists. And for the winner, you'll be able to get Lembro da época que a your Rairez deu custom 60 gemas no in-game evento. avatar É, cara, in the bons Smite that we tempos. designed, which is super awesome. Eu So já definitely ganhei looking 30k forward to já that. quando era parceiro, bem no comecinho. Next up, for all of you guys that are watching on Twitch, if you've got Por your isso que eu tenho Power Arconto, Game essas coisas na subscription época. up and running, you can get Fiendish Rage Cucullin for free. Just click that crown at the top right of your screen. Aí there to beleza, ó. claim your Cuchulain no free Prime Game. skin Eu reward as a resgatei, mas part não of veio. Eu Prime queria mais Gaming. skin de We've got Cuchulain, a essa seria different boa o skin that suficiente, comes out mas every month, and it's não super, veio pra super mim awesome ainda. to catch up on some of that stuff that you may have missed. And then last but not least,
my big announcement for community in this patch, in this update show. We ran the Olympians election, and I am super excited to announce and welcome our 2021 Olympians Player Council. We've got Alpha Jackal, Whiskey Worm, Savisaur, Sei lá quem são essa Simple galera. 17 Cup, Introduz Olympian Black Players Alex, Council. Javion 505, Peguei essa Permakill, skin e fica Sinister molão com o Phoenix, atacador and ativado. Shale. We've got Eu vou ver an awesome depois. group that are rounding out this year's council, and we've actually started working with them a little bit earlier, and they've already been putting in a ton of work. AJ has been talking with them almost every day. Lots of awesome feedback and thoughts on season 8 so far, and we are super excited to work with them this year. So congratulations to all of those, to the Olympians for season 8. We're looking forward to working with you this year. Love the Olympians program. It's been so Most helpful. definitely. Yeah, It's been super awesome. All right, We've been well, let's busy go with ahead and the talk new about. council I already. know, lots and lots of stuff going on. Oh, Let's move. vou Move on falar and pra talk eles about esperar pra 8.2 você pegar água and lá. some of the proper balance that's going to be coming out live when 8.2 launches later on in February, around the 23rd. And we'll kick it off with game modes, and we've got a lot to talk about, mostly conquest. Vai ter sobre coisas sobre mudar os modos dos jogos. Vamos ver o que eles vão falar aqui agora. For the first one, let's talk about the enhanced speed buff. I know a lot of junglers weren't really too happy about some of that bonuses that they were getting. Eles estão falando agora sobre as mudanças do buff, do So speed. we're making some changes. Vamos We're ver. going to be removing the crowd control reduction on the enhanced speed buff, and it's now going to provide an additional flat 5% movement speed. Eles vão tirar então o efeito de Cloud Control. Yeah, that's all junglers want. Is it doesn't Vamos matter ver o que if eles vão the falar team has agora. Fire Giant E vai aumentar o or move they speed. wanna go fast. And this lets you go fast. Junglers only want one thing, and it's disgusting. It's movement speed. And we've had to remove the movement speed. We've had to be careful with the amount of movement speed. We did want to be a little careful, but then we saw the feedback that they felt like this buff was just clearly undervalued compared to the other enhanced buffs. All the other ones, I think, feel really cool and really interesting. We want those scorpions. They're a new objective. We want those to be a part of the game. We want those to be something you're considering. Eles deram uma nerfada no buff de speed. We think with Mas your bufaram jungler being a também. little bit more invested on that, that's Eles querem dar mais move speed pro jungle, então quando ele ficar o bufado, né? O buff bufado. Buff melhorado. Right? So this should create some even more interesting strategy on an already exciting new map. All right, next up, let's talk about Invader's Curse, making some changes here. We're going to be just adjusting the area in general here, but also one thing that I've seen community talk about is just how long it lasts. So we're actually going to be decreasing the time that it's active down from a minute to 35 seconds. Yeah, we talked with the pros on this one specifically, and we also just stood our ground a little bit here. We don't want to encourage super early invades. We don't want matches being decided by. Eles vão diminuir o cooldown de 1 minuto para 35 segundos, mas vamos ver o que vão falar. Eles não querem que tenha invade no jogo, porque tá tendo alguns invades, então eles vão diminuir esse tempo para não ter tanto invade. The bounds of the Invader's Curse, you could kind of weasel your way into the enemy jungle like pretty far without getting it applied to you. Now it's going to be a little bit more consistently applied when you really go into the enemy side jungle. Eles estão desencorajando a galera a ficar invadir, porque eu acho que é uma que eles não gostam no começo do jogo. Mas o jogo começar quietinho, e eles não querem que tenha invasão. Through laden pressure, we don't want this to be a factor anymore. So we're cutting this down by almost 30 whole seconds, which should be a nice safe start, but still opening up a lot of pressure strategies. Yeah. All right, let's talk about the Lesser Scorpion up next. Making some changes here, mostly to the healing aura and how the system and the. Agora vamos falar sobre os escorpiões das lanes agora. Vamos ver o que eles vão falar. To provide the aura when the scorpion is in its down state, and it's got those 3 little pips that you have to hit with basic attacks. It is now going to grant the healing aura to the team that actually gets the last hit. Correct me if I'm wrong. Então eles vão agora. O escorpião, em vez de ter 3 pontos de vida, galera, você vai poder matar ele, ele vai curar, pelo que eu entendi, o time inteiro. Quem dá o last hit, vamos ver. Shout out to some of our ADC streamers. I've seen them when you get some pressure, they kill the scorpion, but they don't finish it. They leave it at 1 health, and they sit in the area. It was just a bit too narrow. We were really only seeing people utilizing it when they had really safe lane pressure where they could really body out their opponent. Então agora o buff, galera, vai ser praticamente um totem de cura. O buffzinho dos escorpiões das lanes. Whoever kills the scorpion after it's been down to the true last hit, that team is going to get the XP gold as well as access to the game. Então eles mudaram isso. Agora o escorpião não tem 3 vidas, escorpiões é last hit igual qualquer buff.
e vai Super bufar. excited to announce that we're going to be adding the spectator version of the Conquest map in 8.2, so Não, o everybody escorpião that's da running their agora, community cara, ele vai, tournaments, pelo que eu entendi, you'll be você able to vai get a matar quick ele, não vai ter mais version 3 of vidas. that Você from matou, less matou, e height você vai of dar some of the XP, walls Gold e as you're regen. spectating your games, which is super Mas eu, exciting. só que eu não And then entendi se also vai for the ficar o gameplay regen version of the no map, lugar que we're ele just tá, making ou vai ser o various regen tipo o environment totem da solo. changes Vamos ver. towards the Vocês scale, falam ainda. specifically around the fire giant pit, lowering that big wall to kind of prevent some clipping for people with global ultimates, making some similar changes to the order side base archers as well. Yeah, the key thing to say on this is, one, the fire giant, just the scale there felt off. Everyone was saying the fire giant felt tiny. He's like, 4 or 5 times taller than a god, so he's big still. So we're just adjusting that wall to not have that weird optical illusion. It also just Agora eles vão extended abaixar a way into the altura flight zone do for cerco MÍDIAS, do right? Fire Giant, porque estavam So achando we que o took Fire those tava trees ficando muito down pequeno. a Mano, pelo little amor de bit, Deus, not a velho. lot. Aumenta o tamanho do And Fire we've Giant, had vai a ficar lot of discussion gigantescão, on this, mano. so Em Pano vez de Reverso abaixar was as talking paredes, about pô. too. A lot of discussion Vai on people abaixar então wanting agora to as paredes em volta pra remove poder trees o or hide Fire trees, ficar and I maior. want to just go ahead and say that right now the design team is pretty happy with the way that the visibility interacts with Mano, global tinha que ficar ultimates. You bitelo, have tá to da have hora some bitelo. vision of someone, you have to have some teammates in order to really get those more clear dunks. Nada a We ver. think this is a fun and honestly a way to balance those characters in some ways too. Mano, mas mesmo assim o Cutulinho tá, por exemplo, os caras estavam achando que a ilusão de ótica que dava a parede do Fire Giant lá ser grande, ele tava pequeno. Aumenta o tamanho do Fire, mano. Pega essa fita. Acabou. Vai ficar maior, foda-se. Ele falou, o Fire já é 5 vezes o tamanho de um God. Vai se fuder, faz 10. Pronto. Super Fire. All right, that wraps up for game modes. Let's talk about items. We've got a couple here. First up, Gilded Arrow. Going to be seeing a fix/buff here. This item in 8.2 is no longer going to mark jungle bosses. Tinha que ser um gigantão, igual o Barão do LoL. Ou Rocha. Então, tem que ser bitelo. Agora vai ser os fix, galera. Dos itens. Olha lá, esse item não vai marcar mais. Boss da jungle. This just makes the item more consistent. It really just makes sure that you're marking targets that you're likely to get blasted on that you can control. It's still intended to mark jungle buffs and jungle camps as well. Ele vai continuar marcando o jungle buff, mas só vai marcar o jungle boss. Ele só não vai marcar mais Irina nem Fire, mas vai marcar os buffzinhos menores. Podia marcar o Fire, mano, pra você ter o buffzinho. Você deu o cheat. Mannequin Scepter changes that are coming out in 8.2. Ela vai falar sobre o manequim de novo, vamos ver o que eles vão falar. We fixed an issue where it was dealing magical damage rather than physical, and we're also decreasing the attack speed slow. Yep, the fixed damage type is depends Então, on your matchup and what items you start. agora eles vão diminuir esse aqui, o primeiro vai ser o erro, né? Fix a shield, então vamos arrumar algum erro. Mas vai diminuir o ataque speed que ele dá de slow de 7 para 3.5 por stack. Cara, 7 era bastante, né, mano? Characters that have cleaving chains or characters that rely on the basic attack slot for their clear really feel the slow at the start of the game. So for a tier 1 starter, that's too intensive an effect. We're toning that back so that players can. It's still not beneficial to trade with someone with mannequins, but you're not completely zoned out of being able to o que ele falou, você não vai ter o debuff no cara de slow, de attack speed, mas não vai ser absurdamente alto quanto estava antes. And we've got Donzaburo up first, going to be seeing a nerf to Aurora's Rockets. We're going to be decreasing the physical power scaling on the ultimate. Nerfzinho no Danza, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que nerfar a ult dele, velho, de um jeito que ou ele monta na ult e não consegue virar tanto já o míssil, ou a hora que ele atirar de longe, mano, tem que mudar uma coisa nessa ult. A ult dele tá esquisita, velho. Eu tava jogando ult de Medusa contra um Danza, ele ultava, eu tinha que ultar na ult dele pra cancelar, mesmo assim, mano, é foda, velho. A curva que ele faz, eu acho que tinha que ser o movimento do míssil do Danza, tinha que ser tipo a ult do Guan Yu, a ult do Hatman, aquele jeito de movimentar, não assim, livrão, mano. Agora tem um buffzinho. O nerfzinho no fix. Tá falando que ele conseguia procar efeitos de itens no ataque básico, coisa que não é pra acontecer. Porque o ataque básico dele, lembra, você não consegue boostar o ataque básico dele. Alguns itens estavam conseguindo boostar, então tiraram isso também.
some big buffs for Baba Yaga here. Ô, Baba Yaga Possibly gonna be seeing buffzinho? just a large scale amount of just quality of life updates to just some of the Aí timing sim, on hein, the mano. animations from, you know, pulling out the potion, Hipertur switching. crítico. John, I'll let you take the lead on this one. Daqui esse brilho. Oh, Yeah, da this is hora, one hein. that I particularly was Aí, ó. adamant against Decrease for pot a long swap time per fight. because Mano, I esse felt like negócio you que era need horrível. Você queria time pôr to o pot na clear mão, the demorava food muito, mano. throne and understand that it's going to Agora complete sim, that tá when muito it lento. has Esse era o potentially buff que a cleared Baba it Yaga tá once. precisando There's tomar. a lot of state going on there that is Era completely muito ruim fine. você fazer as coisas com ela, velho. But given the power of it and how players have learned Baba Yaga and overall the clunk that it introduced wasn't really worth the necessarily gameplay feel of playing against Baba Yaga, and with the reduced timing, it does still feel pretty fair to play against these Baba Yaga potions. But you still have to throw it. Olha o troll de baba aí, porque ainda sou burro pra jogar com ela. Vou fazer sim, mano. E não falei esse dia na live, a Baba Yaga tinha que tomar um buff na... Ela tinha que tomar um buff, ela não era forte o suficiente, mano. Um primata pelado ainda, velho. Seeing the Witch of the Woods Animation slinging some changes tend to be potions. strong buffs. So Yes. keep Oh, an yeah. eye out It's for likely Baba. very I good mean, for her. these are big buffs, by the way. Esse é um buffzão They pra are ela, agora quality estou of life, falando I mesmo. guess, but they're big buffs. Next up, we've got Jormungandr making some changes. Ó, o to his Jorjão vai basic tomar, attacks. vamos ver. They will no longer be reduced by items Buffzão, that olha lá. have flat damage reduction, and then immovable, his passive. We're going to be decreasing the damage taken from debuff from 15% to 10%. Bom, ele It has tomou been um quite a buffzinho ride for this poor no god. ataque básico He dele, was que você não the best poderia ter god aquele in the flat game. He was reduction damage lá. triggering items in an abusive Porém, way, and agora it was diminuiu terrible, and o even dano dele de Buster 15 para put it 10% down. do dano So tomado. Jorm has been on quite a ride. We're trying to just get him back in a reasonable spot. Now O that we've Jorjão é seen bom, velho. the stats of the new season, he has dropped off quite a bit. We're trying to do a little bit more to push him towards support, which I think the immovable buff will really help, so he can't be so bursted by hitting him with specific types of CC. And then the basic attacks, just with someone who's going to have his basic attacks functioning the way that he does, we knew this was going to come up. If it wasn't a problem right now, it would probably be a problem sometime in the future. So we just wanted to go ahead and make this special rule exception to Jorm to make sure that he is always able to do pretty consistent amount of Eles estão damage. tirando essa parte do flat damage, né, do dano neutro, praticamente. Porque provavelmente vão fazer adições no futuro e já tô querendo prever isso para não ter problema mais pra frente. All right, and speaking of dual lanes, we got a hunter that hasn't been seeing, a whole lot of changes here in a while. We've got Carnanos making some changes to Shifter of Seasons. Summer Heat, we're going to be increasing the scaling from 5% to 10%. Ô, bufão não Autumn cerno Decay, não, we're hein. going to be increasing the protection debuff on that one, and also increasing the duration. Yeah, so Carnanos is one of those characters that has some interesting leveling. Da hora stuff esse aqui, going hein, on with buffzão it, no cerno while não. the one is such a cool Bem ability, feito, cara. the first rank of it doesn't provide super Eu não acho que tava tão, and so in some cases tão you just forte fight não. skill points Isso aqui vai ser um entirely. buffzinho da hora One nele. thing that we wanted to encourage was that you can go this and get an early rank in it and feel good about it, especially if you're good Tá at difícil American, trocar com os God de novo com ele. back and forth between Autumn Decay and Summer Heat to get that extra damage out. Just makes it more rewarding to have that initial point spent in, and gives that duration is going to make it a bit easier to also execute on the Autumn Decay strategy. You can apply it and benefit from it for a longer period of time. Just a nice change to Kernos players to make the one. Kernos, eles não falam Cernos, Kernos. Esquisito, né? You're definitely going to want to pick up Autumn earlier than you did before. Yeah. That's for sure. Correct. All right, just a couple more gods left in balance here. Odin up next. Going to be seeing a change to Odinzão, vamos ver. One, we're going to be changing the duration of the ultimate to be 5 seconds at all ranks instead of scaling from. Nossa, então o ult dele agora vai ser sempre 5 segundos, não vai aumentar conforme você vai upando. Inside the ring will now have their power reduced by. Porra, isso é bom, mano. O Odinzão vai voltar pro jogo. Odinzão. Porque agora na ult dele você vai reduzir 15% do dano dos inimigos, mano. Isso aqui numa teamfight vai ficar bom demais, velho. Bom demais. E na ult dele está sempre 5 segundos. Isso também é um buff fudido. Acabou tomando um nerfzinho porque no último rank era 6 segundos, mas agora é 5 segundos em todos os ranks. Então, por pensar é bom. Vamos ver mais agora. Ele como suporte. Mano, o Odinzão como sup é muito bom, velho. Na solo acho que hoje em dia não é tão bom não, mas como sup. Finalmente nessa Gui, é nóis. Saudades de jungle, é verdade. Sei, aquele pulão.
Sentada violenta é boa. lets Odin really have an edge up in the ring against a lot of other types of gods he might be fighting one-on-one. Which is really Da hora, porque, querendo ou não, agora o ringue dele você quebra, né? Então. That exists now with actually breaking out of the cage. Attacks we slow would artificially increase the difficulty of breaking out the cage too, which we feel is a pretty good balance spot. true. Alright, well, Vamos ver o que é o we've got próximo one agora. more for balance here. We've got Isis as our last Easy comment. Zona, vamos ver o que vai A vir. buff in 8.2. Buffzão Spell nela? Magic, we're going to be increasing the slow from 20% at all ranks, and that's going to scale from 20 up to 30%, and then also increasing the shield health on this one. Esse slowzão aqui ficou monstro em 30, cara. É foda, hein? Isis got some changes to how core abilities worked, and then was really, really good. We nerfed Caramba, cara. we've been slowly bringing her back. Sabe por que eles estão bufando ela? Esses gods sem escape tá meio foda jogar no mid, velho. Tem que dar uma bufadinha porque o mid tá muito grande, mano. Eles precisam ter alguma coisa pra fazer. Que nem aumentou o slow pra poder conseguir correr melhor, aumenta o shield. Então, eles precisam dar uma melhorada mesmo. Você pode ver que gods sem escape não tá... Vai pegar um rebu nessa fase nova no mid, você tá fudido. Um cronão no mid, você não aguenta, tá ligado? We didn't want to overbuff her early game because that's where she tends to find her frustration point. Possibly the part of the mistake we made around her reworks. Now we're just going for the scaling, which we think is a lot safer. Hopefully, bring her back into the meta in a more safe way. Só fazer o blink de combate, pô. É, precisava, né? Eu queria que tivesse blink de combate no jogo. We've got some quality of life stuff that's coming up here. And we want to talk about viewer points in the viewer store. We made an announcement last week about how viewer points are going to be Vamos falar agora Season aqui. 8. They're going to be moved to this new system via Twitch drops that you guys can earn right now on the Smite game channel. But we're also super excited to announce that as of right now, or maybe about an hour ago, you can earn viewer points on any Twitch stream that is playing Smite, which is super awesome. So if you want to watch here, if you want to watch, some of your favorite Smite content creators, anywhere on Twitch that has a Smite stream open, you will be able to earn. Oh, que da hora, mano. Agora todas as lives de Smite vai ter drop. Isso é bom, mano. Então, tipo, se você estiver assistindo minha live, você pode ganhar alguma coisa dentro do jogo. Isso é bom. E ganhar ponto de espectador também. Não só campeonato. Check that out. But we're also making some pretty significant changes to the viewer store, and I can kind of pass it along to AJ because we're gonna vai mudar algumas coisas na loja dos viewers, vamos ver. Some new stuff in there too. Raizão. Nossa, que Vamano diferente. First of all, we are, keeping the system relatively similar as last year. You can earn points from watching, except you'll now get them through drops. You can buy a pass with a skin that is going to double your viewer points for the rest of the season. We are generally... Tudo que eu sempre quis no jogo, mano. Da hora agora, ícone do Shaq. Mas é da hora agora você assistir live de quem você curte e ganhar os pontos também, não só a live do próprio Smite, né? Other items at different viewer point tiers. So we're now going to have new non-skin cosmetics as well as rotating old skin cosmetics at different price tiers in the viewer store. So there's always kind of something for you to be looking at. Eles vão rotacionando esses, cada patch notes ele rotaciona, né, esses pontos, loja dos pontos, né? As well as a new buy-in pass skin, and we're going to have new 200k skins, although for the start we're going to keep the two most recent ones and only rotate those out one at a time. Ah, eles vão rotacionando as skinzinhas mais tops. Exciting things, I mean, the biggest one being that you can earn these from watching any streamer as long as they enable their drops. And you're going to want to make sure you go ahead and check out that UI in Twitch. You can tap on your profile to look at drops to make sure you... Ah, eles estão falando isso mesmo, só confirmando. Todas as lives agora que fizer live de Smite vai ter a possibilidade de ter drop. E aumenta os seus pontos também na do jogo de assistir. Então isso é top, mano. Muito bom, velho. Ajuda muito a comunidade. Demorou até pra fazer isso, viu? Bora fazer um esquema de pirâmide aí. Bora, deixa a live aberta aqui, é nóis. Eu assisto a tua live e tu assiste a minha. Compra o kit da Herbalife ou do Rinodei e é nóis. Telex Free. Unlocking those features for players to start voting and supporting their teams in 8. Definitely.
lots of exciting stuff coming to the viewer store. We're actually going to take a little bit of time to show off some of the skins and in our first kind of skin segment for all the stuff Vai that's falar going on agora at sobre as HQ. skinzinhas, vamos ver o First que vai skin that we've trazer. got up, this is going to be your viewer pass skin for the year. So this is your buy-in skin to get double points for the entire year. Super excited for this one, Voodoo Rock Baron Samdi. And I am loving the vibe. Caramba, velho, que skin louca do Barão, mano. Kind of in the music theme, but he's Puta not like merda. Oh, heavy metal like we've mais done uma before. vez, velho. This is Olha kind que of a louco. different take on the Rockstar, right, AJ? Ah, tá em inglês. Bota Yeah, do we've bom. been Eita getting the porra. requests for a music baron. He just, you know, he Como has assim such tá em inglês? a party atmosphere to him that Olha we've been isso, looking mano. into this for Que a while, louco, you know. mano. Que This is louco. O inspired Tilo vai by pirar. a lot of different genres of different types of music, rock and roll. We try to include a lot of different, you Oh, know, mano. Da hora. kind of different references all combined into one, like God of Rock. Muito bom, velho. This is awesome. We're actually going to take a look at it in game and show off some of the abilities really quick. So let's go ahead and take a listen to the voice pack before we go in game. Oh, never mind. We're in game right now. Let's go ahead and look at what we've got going on. Vamos ver. Here. O ataque básico I'm muda. loving the basics and Pawn's going to go through. Ah, as skills vai mudar tudo. Ah, umas caixinhas de som. Those are definitely speakers. Da hora. Oh yeah, that's sick. And as we're going through the abilities, I definitely want to give a shout A out to doisinha. Noah on the audio team. Da hora, velho. Fun Ó. time going through and adding the music elements to all the audio effects here. Definitely brings the entire skin together. I'm loving it. Ah, a cobrinha não tem muito o que fazer, né? It's the, É a cobrinha mesmo. playing music. Oh, that's Oh awesome. yeah, it's just like playing in your ear the whole time. Doot, 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 doot. We got the Cobra. Vamos ver a ult dele. Oh, Ah, ele só. Ah, Nice, you got the dance floor. and With he's é da hora. Ficou mostrando o tapete de dança ali, né? he's shredding the guitar. He's got That some is ghost sick. Faz um keys solinho de hanging out guitarra inside e- of the speaker, Da too. hora, That mano. is amazing. Oh, that's sick. Oh man, it's been a while. I think Baron might have been on your list too, AJ. Well, it's been That is true. a little bit. Yeah. Baron's got the skin, so we're hitting a couple. Bem of da hora, different velho. vibes, Curti. in this update, which is Vou falar pra você que eu exciting. acho quase mais da hora que aquela que ele é do caixão lá. Yeah, So good. this one came together. Sabe aquela que era do Well, caixão, I've got the tipo, cue. Let's go ahead and take a listen radioativo? to the voice back here for Voice Voodoo pack Rock agora, I vamos ver. know this crowd is a fan of the classics, but I've got some surprises up my sleeve too that I know you're just gonna love. Oh, that voice. Da hora, back is ficou so muito bom o good. voice pack Oh dele. my I God, love that is it. Oh, amazing. that's awesome. That is acted masterfully. Oh, this is sick. All right, so this is going to be next up in the viewer store. Kind of your first. Ah, vai ser o item do viewer store, que da hora, mano. For season 8. Vou pegar, né? Vou pegar, hein? Avatar Vamana. And I believe we had an infinite skin that was. Olha esse Vamaninha de infinito aí. Essas skins de infinito, você curtiu alguma, cara? Eu não curti muito essas skins de infinito não, mano. Nenhuma quase. A do Agni é feia. Vamos ver esse aqui do Vamaninha. Olha que esquisito, mano. This might be another skin for the god on the didn't get a skin in a while list. Oh, I know. We're hitting Esse them tema é right muito... off Olha o pé the dele que bat. bugado, mano. Yeah. We also tried to Que skin again, feia. Olha esse develop guarda-chuva, and parece do um... add some more pintão de borracha. experimentation and changes and you know subgenres within our theme. So Um the picolé, não skin, parece um although it's picolezão? it's got a bit of a darker spin to it, and we tried to kind of Olha, keep that é feia mesmo, né, cara? É isso. across the board. Olha que feio, mano. This one's looking great. Let's go ahead and take a listen to the voice back for Infinite Avatar Vamana. Their lack of control will truly be their downfall. A little more sinister than some of the other Infinite skins. Yeah. Muito feio, velho. Muito I feio. like it. I love the echoing on the voice packs and stuff as well. Muito too. feio. But we've got a nice group of skins that are kind of rounding out the first round in the viewer store. But we've got these. Ah, é. Falou mal de uma skin aqui hoje. Essa aqui é brava, hein? This one's been around in the Yes. community for a little Yes. bit. Olympians kind of picked this one last year. Finally. got Teachin Pizza Shiva Lanke as your stretch reward this year. Nossa, essa aqui ficou da hora, mano. Finally, Shibalancão da close pizza. idea or something, or season 1 at least. Olha que louco, mano. Cardzinho. Oh man, I'm loving the card art. You got the rats that are kind of chasing because the pizza. Oh man, this one is looking great. Muito da hora, velho. Now, the Olha lá, um very hello no peito, important esse here tuxizinho de is Xbalan. for a rival Olha isso que da hora, mano. does not get Caramba, pizza, velho. Chef Vulcan's Pizzeria. É, ele e o And Vulcanzinho ficaria legal, hein? O off chefe his e o weapon entregador. and throws pizzas at people, 'cause that's the whole. That's Nossa, the que joke da hora, of mano. this, right? This That's is it. amazing. And for those of you that aren't in on the pun, it's Chichen Pizza is a reference to Chichen Itza, which is a great temple in
Central America. That Vulcan is Soup very confirmado. fun in Mayan lore, which is, E a referência de super Chicken awesome. Pizza So, é do kind of give Chicken you guys a Itza, little bit of a history lesson que eu acho still um along with this templo long que time ele falou aí. Smite community Templo reunion. é Let's Maia o take a listen Shibalunk, to né? the voice pack before we go in game and show off some of the effects. Hey, Vulcan's Pizzeria! We got a new competitor in town. Caralho, vocês viram? E aí, Pizzaria do Vulcan tem um novo competidor na cidade. Da hora os caras fazer uma junção dessa, hein? game. Olha que da Well, hora, just velho. Growing pizzas. Slinging slices. This is amazing. Que da hora, mano. We've been always trying to keep an eye out for some of A the pizzinha abre no meio? meme skins over Sai the years. triangulinho da We pizzinha ou finally sai did inteira? Wedding Não deu pra Store, entender. now finally Pizza Belonque. And what is it? Breadsticks and garlic knots he throws at So, people, I think. I'm gonna Oh. I'm gonna slow mo this because it's too good not to. He uses a breadstick and shoots out pizza darts. Oh my goodness. Nossa, ele tira dardinho de pizza. It's too good. Oh man, this is great. And I of love course, how you've got like flashes of all the different like pizza ingredients and toppings as well. Legal, velho. Muito boa. Blind into the sort of fiery, you know, darkness. Nice, like they're in a pizza oven. É verdade, mostrar qual é o efeito da ult dele quando você tá dentro da ult. O que aparece pra você? Tinha que mostrar, né? Seria bom. A visão dos caras cegos tinha que ser eles andando na pizza, então. Viewer Store, então, você vai para os pontos também, galera. Então assista a live aí pra vocês ficarem com uns pontinhos pra poder comprar essas skins aí, maroto, hein? Nossa, essa daí... Let's go ahead and start talking about Dawn of Babylon, which is kind of our big event towards the top of the year. And first up in this event that we want to show off in 8.2 is Arachnoid Arachne. And this one is olha, essa é a skin da Arachne pra Babylon lá, porque é da Babilônia. Não sei se é passe de batalha, se eu disser, eu não lembro como que é o nome desse. Nossa, que louca, mano. Eu pegaria essa skin da Arachne também. Cyborg android instead. Very clean and simple, but also very. Olha que bonita, mano. Você pega essa skin com aquele Janodroid lá, branco também. Fica da hora, hein? Gasosa. But let's go ahead and take a listen to the voice pack for Arachnoid Arachne. System is calibrated. Ah, é voice pack de robô. Nice, definitely looking forward. Vai ter gameplay com ela? Eu vi que as skins que o pessoal não gosta muito, eles nem põem gameplay, né? Oh yeah, that's crazy. Oh, the way they separate, that's really nicely done by the animation team. There's a lot of detail there. Yeah, there's tons there. It's awesome. Yeah, I love the clean, kind of sleek look in this one. Next up in Dawn of Babylon, in this bundle, we've got Wild Style Mulan, and this one has got some skin da Mulan. anime vibes and some bright colors. I'm loving the card art here. Da hora, mas vamos ver ela em game, porque tem cara de ser bem bosta em game. Kind of breaking the third or fourth wall here, and it's like you're looking at a security camera, and Mulan is just kind of tagging it out here. This one's great. Quero ver como vai ser em game. Ah, legal, em game, bonito. Achando a skin mais bonita pra Mulan que vem. Bonito pra caramba. E esse Arc Flash desse tamanhozinho não combinou, né? Da hora, uma blusinha pendurada na calça e tal. Tá com um cano, com sangue na ponta. Desce o cano nos caras, mano. E cadê a tia Marta? Não quer ver a tia Marta, né, galera? Sempre deixa pro final, né, o God de novo. Ah, ela combina com aquela skin do Thor. O dia que ela mexe vem depois? Eu acho que é ele que vem depois. Não, acho que é só TIAMAT agora. Aquele fonezão brabo da Razer. Caramba, velho. Skin do Cap diferente. Que diferente, mano.
Well, the idea was. Ô, mas você viu que a Tiamat vai ter duas Right. instâncias, uma instância de voo, uma instância terrestre. Instead of a bug, right? So we were like starting to imagine something that was Cara, que daorinha essa mammalian, skin, mano. right? And how could that Que work? How would bonitinha. that feel? Something that you would see Esquisita, porque é um... types of fantasy and No final das contas, ele é um an modelo de um interesting besouro. challenge, honestly, I'm really happy with how it turned out, though. I think it's super unique, and I think it makes Ela falou assim, foi um desafio fazer um bicho sem ser besouro. feel like they have an even better, wider variety of choices for players. His face is so cute. I know. Ó, da hora. Really great. Let's Curti, go mano, and curti. listen to the voice pack for Northern Warder Capri. I am as old as the glaciers of the north. Now, they are being threatened. Cara, os voice pack do Kepler sempre os mais da hora, né, velho? Os caras fizeram muito bem. I love like the deep voice. And Capri, you know, he's got the guardian, the support, the protector vibes, and the voice pack definitely echoes those themes. I'm looking forward to seeing that one in game. But it is time. It is time for the reveal of Smite's newest Mage. It's time to First TIAMAT. Season 8. What everybody's been waiting for, I'm sure chat has been spamming. Come on, let's get to it. We're going to take a quick break, and on the other side... Ah, eu vou dar we will breakzinho. reveal TIAMAT, goddess of the salt sea. We'll be back in just a sec. Vai lá, seu vagabundo. Fazer um trailerzinho, dá um trailerzinho. Imagina se o Smite fizesse uma sériezinha animada dos 8 episódios, isso ficaria da hora, o cara ganharia dinheiro. Daria uma grana, hein? Sempre os Zeus tomando na peida, né? Os Zeus bons, os Zeus apanhando, né? Olha isso. Faz 8 episodinhos, vocês não fazem uma grana. Lança Netflix no Prime da vida. Ah, era. Nossa, que louco, né, mano? Mas é um bicho esquisito, né? É um dragão peludo com umas coisas meio de Avatar, né? Daquele filme dos Avatar azulzinho. Ah lá, o Gilgamesh. É ele, né, o Gilgamesh, né? Tem cara de ser guerreirão, não tem não? Ela vai ser mid, pelo jeito. Olha o tamanho do cara pro bicho. Construiu torre pra chegar no céu, burrão. Hã? O que? O Gilgamesh? Não, Tiamat é mago, hein? Gets me every single time. I just want to take a quick second to shout out our amazing partners over at Glow. Ih, trocou de cara ali, eu vi, hein? Trocou de cara ali no canto, hein? It's time to talk about TIAMAT. We switched out Pawn for Clumsy. Pawn's still going to be with us in spirit, driving and showing off the new god. Vamos ver no novo God, hein, galera. TIAMAT, goddess of the salt sea, first goddess season 8. Deusa do mar salgado, né? É muito podre, né? Esse título dela. O cara virou japonês, né, mano? É, trocou de skin. Go ahead, Clumsy. I was going to say, so Tiamat is the primordial goddess of the salt sea, who mated with Abzu, the god of fresh water. She's the symbol of chaos and primordial creation. In the Babylonian epic of creation, Tiamat gave birth to the first generation of deities. Her husband, Abzu, assumes that they're going to actually go ahead and kill him and usurp his throne, and later makes war upon them, and is actually killed
himself. Enraged, she too makes war upon her children, her husband's murderers, taking on the form of massive sea serpent, who is then later on actually slain in the stories by Enki's son, the Stormguard Marduk. It's a battle of the gods in Tiamat's and original mythology, and now she's coming to the battle of the gods in modern mythology. Yep. Yeah. And so talk to me just a little bit about kind of her theming and her kind of Não, para de falar e towards mostra o God aí no Tiamat jogo. and Smite, AJ. So Tiamat is a primordial goddess, which we have a few of. They're always very interesting. They have really, really broad and powerful abilities. Tiamat is about creation, and she's about creation, order out of chaos. There only was chaos before until Tiamat and Abzu started kind of giving things life and giving things a form. Unfortunately, those first gods, they chose to rebel against her and fight back against Gamezinha her. ficou esquisita, hein? Tão bonita no So Tiamat Cinematic. created even more creatures Sun to Kukulkan fight back with. transou com um bicho do And we're Avatar gonna lá. be leading into Olha, that parece in muito que esse the bicho do future. Avatar, velho. Her visual and personality themes are really about kind of finding the Esquisito, hein? subtle É um bicho esquisito, sweet né? spot in between a monstrous creature and a wise goddess. So she is a, Ué, a her skin do visuals Kukulkan é essa, é então? from a Podia lot ser, of né? different animals, all kind Ó, of os caras tão together. mandando isso, ó, no One of chat. them have a sort of Kukulkan, base skin form of a Kukulkan, dragon or serpent, as she's bipedal described Kukulkan, colocaram perna in no her ancient Kukulkan. mythology, but we wanted to give her a lot of unique looks. So she's got feathers, she's got fur, she's got different types of carapace. É isso que eu tô falando, que elas têm... Ela tem pelo, ela tem pena, ela tem all escamas. sorts of things, and her personality is also conflicted in that regard. She's very calm and collected and neutral, but she's kind of saved the Smite world for now, right? But she's also very straightforward and powerful. Ela veio como se fosse salvar o mundo do Smite, porque na história da Babilônia lá, o Cthulhu tava acabando com tudo, né? Ela chegou pra salvar. Ela é a deusa tipo da ordem do caos. Vamos ver. Em game, vamos ver em game ela. Olha a asinha dela no ombrinho. Que isso, velho? Quantas skills essa mina tem? Quantas skills essa menina tem? É um Merlin de outro jeito? Não, eu sabia que ela tinha instâncias, mas porra. The color and tone details. I mean, Clipa minha cara aí que eu fiquei com uma cara de assustado. Insane job. I mean, she's got, I think, the most abilities in the game actually. Ah, os caras vão dar uma palhinha, falar um pouco. Pô, mostra. Ó, eu gosto de God de trocar instância. Eu gosto da Hell, gosto da Merlin, Uller, Tyr, são meus preferidos de trocar instância. Perdi a parada, o que houve? Puta, a mãe chegou, mano, você perdeu... Vai mostrar, eu acho, mas mostrou muitas... Era tipo um Merlin, tem acho que 8 skills, eu acho. Vamos ver. Nothing with Tiamat's kit, although we expect you all to find some stuff on PTS as well. Clumsy, you could give just kind of a brief overview of the kit if you'd like as a start. The core goals, core theme. Like we talked about in the closer look. Ainda bem que tem 10 dedos aí, fica fácil, é. Tiamat has a lot of different themes going on, right? She's the mother of monsters. She's this primordial queen, the goddess of the soul. Eles estão frisando muito que são um deus primordial. And she's the first of the Babylonian pantheon, right? We wanted to take all these different themes and come together to create a creature. Galera, eu vou fazer um vídeo dela assim que abrir o PTS, já vou fazer um vídeo sobre Tiamatzão. In a way is also very different with how she switches between two different archetypes of mages, and you're going to see that come into play with her passive. Vamos ver. We can get into it in just a second, I think. Yeah, so we're gonna do things just a little bit different here. We're not gonna go like in order of like actual abilities. We're gonna start off with the stance switch first, and then talk about everything else. So. Bom, eles vão começar agora com as mudanças de instância dela. Vamos ver. Her ability 3 and flying stance. Talk to me about grounding dive, Clumsy. Yep, so grounding dive is a movement ability and a mechanism to go in switching between stances. So Tiamat A 3 dela é onde você vai trocar a instância dela. Que ela vai sair da instância aérea para a instância no chão. Legal que ela muda até de ataque básico, né?
Da hora. The opposite of grounding dive, which you can now use as the third ability in this stance, is rising flights. Yes. Aí na 3 ela bate e volta. Da hora. Fechou. Is also pretty simple. It's a blast of energy that deals damage to energies and it sends herself backwards, returning her Tá, to her a flying 3 stance. normal ela pula e dá um dano, e a 3 na outra instância ela volta pra trás. Fechou. Super unique, so Da hora. her Não é a stance ult switch então dela is que her vai ability transformar, to mudar a use her instância dela. stance for movement ability. She can either leap in and go to grounded Será que ela vai mudar a stance, ult dela or também go to conforme a grounded instância? stance. So let's talk about the passive. Pelo jeito vai. Pelo jeito a ult muda conforme a instância. Então puxa o lane dos maguinhos. It creates Vamos a ver. really different feel for this character compared to all the other stance switchers. And also just take a look at how tall she is towering over that Odin while she's in her flight. Verdade, ela é bem maior que o Odin mesmo. Tô falando que a altura deles, ela não é tão grande, mas ela é mais alta que outros. Ela não é tão grande quanto o Cthulhu quanto o Jorge, mas ela tá no meio termo deles. The other thing to note in the two different stances is in the flying stance she is ranged at magic attacks, but in the ground stance she's actually doing melee attacks. Beleza, então troca de distância na habilidade 3. Vamos ver a passiva dela. So Tiamat's passive does a different thing in each of the stances, right? That's kind of the gimmick here. So in the flying stance, Tiamat gains health from nearby ally and enemy deaths. So that's any deaths around her, but a little bit less from minions. In her ground stance, she gains up to 5 hardened Caralho, velho. and that's kind of the Na forma de voo, ela vai ganhar vida, se não me engano, vida por morte perto. Então você mata a mina, você vai curar vida. Pelo jeito, vamos ver. Ah, não inclui minions. Entendi, entendi. É que os caras passam muito rápido pra você conseguir entender, eles estão explicando e estão mostrando, né? Vou falar agora sobre as skills na forma de voo. Vamos ver. What's going on with this one, Clumsy? Primordial Onslaught Pod, if you don't mind me being an annoying one, can you set level just so you have the ranks 1 and 2, then we'll go on from there, because Primordial Seguindo o time se matar à toa pra ela ficar forte. fire orbs of energy at the end of the channel. Each orb stops on gods but damages minions and enemies on the way through, going through walls, and as you can see, as she charges up, she gains from 1 to 2 projectiles. Se você carrega, você dá mais tiro. So at rank 3, she goes from 1, 2 to 4 projectiles. And then finally at rank 5, she'll gain all 6 projectiles. Fechou. Então quando você upa no máximo, você vai aumentando tipo a Pelé, tipo aquele skill da Pelé. Aumenta o tanto de hit, conforme você vai upando. Muito bonita a skill, velho. Deve ser meio difícil acertar no começo do jogo, pelo fato de ela carregar e o cara conseguir ver, né? Será que ele consegue virar? Tirar virando? Vamos ver se ele vai mostrar. Ah, olha, parece que o cara me ouviu, mano. Tô aqui no ponto com eles. This is still her primary range poke. This is going to do a lot of damage. If you walk into this and take all 6 shots in the late game, you're going to feel it, right? It's going to feel like a solo. Mas acho que vai ser só uma bola, né, então. And one thing that's important as well is that because the amount of projectiles increases as you rank up that ability, her early game, even though she's a stance switcher, isn't actually the strongest. But we can get into that a little bit later as we talk about her kit. And now we can get to the second ability. Alright, yeah, let's talk about Ruination. So Ruination, Tiamat creates an energy Habilidade 2 dela, vamos ver. what we call a double rounded triangle, where it deals low damage to enemies in the entire area, and then a larger amount in the inner area after another time. Vamos ver. The inner area will then also stun enemies that are inside. Vai estourar no meio depois, a área do meio. So low damage, A área de and fora then você high dá damage dano. stun for enemies inside the center. E no meio da stun. Fechou. Beleza. Uma distância até que boa da 2 dela, hein? Uma distância até que boa que ela And both busca. of these abilities are really exploring the sort of like primordial creation magic that Tiamat wields. It's not just like something that would burn you or destroy you. It's like Curti, hein, mano? É um maguinho que eu jogaria, hein? Really cool. Mas é foda, quando lança agora de novo, pra você conseguir testar. É, então, essa skin tá bonita pra porra. Let's Skill. talk about her creating things. It's
time to Yep, talk about the that was- ultimate. That was fantastic. Agora a ult dela que é sobre criar as coisas, vamos ver. I appreciate it. I've been practicing, you know. People were wondering how is Tiamat going to be summoning all these different creatures and how does she O que ela tá have those fazendo? abilities? Well, that's in the fourth, her ultimate in the flying stance. If you can see right here, she's actually going to be toggling in to another stance, really, another posture, where she can now use 3 completely different abilities in this stage. Nossa, quando ela ulta ela pode fazer mais 3 habilidades diferentes? Quantas skills essa mina tem, mano? Nossa, que louco, mano. Vou jogar com esse God, mano. Two serpents spawn every 10 seconds, and the deployable in general will create 3 waves before disappearing. Ó, então se eu usar o Tai e usar um, por exemplo, vai ser esses minãozinhos bostinha. New mechanism that we haven't really tried before, which is lane, like passive lane pushers. Ah, esse aqui é o Lane Pusher. Ah, entendi. A little bit of other help as well is that they Da hora, então eles são Lane Pushers, então. É que o foda é que eles põem no full cooldown, você não consegue ver quanto que é, né? As well as 3 hits from minions. So they are a little bit tanky. 3 hits que ele morre pra mim, e pra player 2. Caramba, velho, que da hora. Ah, já foi puxar You o... can do some really interesting lane pushing and XP farming tricks with this ability too. And it's a very unique ultimate in that you can. Ah, e não morre os choose which bichos? one you want. So if it was Não tem included, you tempo? can- this is used by Nossa, pressing mano, two muito different da hora. buttons to activate the ultimate and then Se não tem choose tempo pra the one acabar, é to muito choose da the hora. creature. Similar as kind of the way you would do Vamos Merlin ver. with stance switch choice. Enemies also can actually stand on that pit of creation deployable, that the circle where they spawn from, to actually destroy it early as well. That's if they can find it, if they can get to it. But in general, Ele é tipo os bichos da Noir, a inteligência artificial deles. Só que é infinito. É os murloquinhos do... É mesmo, né, mano? Ah, esse é o barulho que fazia? They will push until they die. O murquinho. And yeah, that circle will only last 3 waves of these minions. You can only have one of Ah, the quando o hits bicho now. morre... Ah, é os bichinhos dela que morrem, ela se cura? Flying ultimate abilities, Summon Beast, where Tiamat creates a different one of her children, Kusariku, one of the ones. Vamos ver a who 2 stands dela. guard at a target location. A little bit different to the primary purpose. É um argão dela, será? Kusariku or Summon Beast, if an enemy god gets too close, he will charge them and slow Ah, them down and attack them. He will wait guard to protect tem que ter alguém Tiamat perto. É from tipo locations. o... So you can see he's just waiting there, but if there's a god nearby, he will immediately start attacking them and slowing them. É tipo o bicho da Artemis, é tipo o porco da Artemis. Tem que ter alguém perto pra poder usar ele. All of these children we're spawning here from Tiamat are also based specifically on ancient Babylonian texts, so they have their ancient Babylonian names, which Clumsy is doing a pretty good job of. Mas ele é meio burro pelo jeito, ele só vai direto. I hope I'm doing okay then. Yeah. So yeah, he serves a completely different purpose, and we can get to him in a little bit more detail, and with his purpose. But I think we can go on to the third one of Tiamat's children, which is a little bit less of the normal kind of monster child as you'd see, but it is furacão? the violent storm. And Umidabrutu or summoning storm, when Tiamat creates this deployable, it actually follows enemies before knocking them upwards and dissipating. Segue os inimigos e dá knock-up, hein? Vamos ver. Violent storms is actually still one of Tiamat's children. Yes. Ah, knock-up no final. Da hora. You know, Isso we sim é love da our hora. distracted boyfriend meme here at Hi-Res, and this is one that we were thinking about here. So it's kind of like Cuckoo Tornado, but not really. But it follows around. But É o Suzano com o aimbot, é o furacão do Kukulkan, praticamente, só que segue e dá um knock-up. Mas não dá muito dano não, pelo jeito. Yep. So those ones that were in the kind of more ancient runic style, those were meant to Vamos ver. hint to these. Só que eles não mostraram das skills da outra forma, hein? Então, pessoal, ela tem 2, 4, 4, 5, 6. Ela tem 9 skills, mano. Se eu contei certo. Tem 9 skills. É o god com mais skill no jogo. Nossa, eu vou jogar muito esse personagem. Só por dificuldade. Ah, a ult dela é 33 segundos. Vai nada, vou banir, roubado. Bane não. Vai ser difícil. let's transition and Só... let's transition and switch things up. Pera aí, galera. Talk about, Pode ir. grounded stance, and the first ability, probably the biggest talking point on social media after the close. Pode abrir? Consume. Let's talk about Consume, Clumsy. What's going on with this one? Vamos lá agora ver sobre a terceira habilidade dela aqui. It's a simple cone,
right? E aí, Mars, olha lá, ficou tá diferente, tá mesmo, cara. But wait, Bom, there's more. We really wanted to ela dá um something slowzinho nos caras. consume in the ground and stance. TIAMAT can actually use this in minions, on large monsters and buff holders, as we're about to see, to execute them underneath the health thresholds. Ela executa? So you can see the little FX mark we have on those enemies. Instantly kill those enemies. Now, Mano, esse bicho é forte, hein, velho. if TIAMAT actually does this to a buff holder, well, things get a little Esse bicho é forte, mano. Executa minion da jungle. Macassura mandou um abraço. But there's actually a little bit more to it as well. So TIAMAT is able to consume and immediately gain one of these buffs, as we're about to see. E se todos os buffs estiver com a marca? In the world, and she gains a red buff as well. But there's a little bit more to it too. O que? Ela mata o bicho, pega o buff pra você executar e deixa o buff no chão? Well, not necessarily without using consume. If she already has consumed a consumed buff, so go ahead and kill that. She can then actually walk over and pick up a second buff. So not only does she I wish I could see duplicate chat buffs, right now. Que porra é essa? Ela pega 2 buffs, mano. What? So she actually is able to, the first god, who will be able to utilize 2 different buffs. Que all have porra a é massive gradient, and I know essa, people are gonna be irmão? thinking, this is just insane. But there's a lot of different things we did to make sure that this feels balanced. In fact, we actually started out with the consumed buff having like 20% of the duration, or 30% or 40%. But we noticed that trying to force this Instaban, mano. playing her in the jungle, it's not the easiest to make use of this. Now, in other game modes like Arena or Joust, it might actually be a lot easier. But in Conquest, if you're playing in the mid lane or the solo lane, it may not actually be that easy to get this going. But like people said, if you want to drop a red buff, pick that up. Você não vai roubar o buff do seu aliado. Mas o interessante é que nem... Imagina no começo do jogo, você começa com o buff, você já rouba esse buff no começo, deixa o red pro ADC e o sup pega o purple. Por que dá pra deixar 2 buffs? I'm very excited to see how the pros use this and when they do coordinate. Que porra é essa, irmão? Do try completely to start with TIAMAT in the game. 'Cause then What we'll the really see fuck difference is going on? And I'm definitely anticipating if a TIAMAT is on your team, you're definitely wanting to prioritize the greater Scorpion to get those enhanced jungle buffs. Yep, Pawn's got a good point here. Another thing that you can see is that just like in the stories, TIAMAT can actually consume her actual pets. So they will immediately be executable by consume. You can see those little points. And what that does, if you remember from the passive, is that she can actually gain hardened scales, which is what allows her to have the extra mitigations when her pets die. Ela pode matar os bichos dela e ganhar mitigação, mano. Mano, esse God tá muito da hora, velho. Mas tá muito roubado. Tem que ser muito balanceado isso. Tá muito da hora, velho. I know, it sounds like a lot, guys, but believe me, it won't. Olha lá, os caras falando, não tá muito forte não, tá equilibrado. Mano, isso aqui pra fazer um guia de um God desse é uma hora. Outburst, a lot more simple. TIAMAT slams the ground, creating seismic rifts that erupt in succession in front. Tá, 2 ela bate aqui no chão. Beleza. That's all it does, I promise. That's it. Yeah, I was waiting. Então é só isso que ela faz, né? Tá bom. Rolling damage and CC. Mano, isso aqui com uma Wildix é top, tem um monte de knock-up. Yes. A passiva dela é pegar mitigação de dano pelo jeito dos bichos que ela consome. So Tempest have been doing, it causes an outburst around her, dealing damage in that circle around her that you see, and also a small dot effect to any enemies that are hit by this, gods and minions. Ela tem uma ult ainda? Just one small other caveat is that when TIAMAT uses and hits enemy gods, she also gains 1 hardened scale per enemy god hit. This ability is her main way. Não, então, é que a passiva eles mostraram muito rápido, eu não consegui ler direito, cara. Using her pets and consuming them, or people dying nearby. So you use this right after you've dived in on as many gods as you can to gain stats. Tá falando pra você usar isso daí pra você conseguir postar as passivas ali no canto, ali da direita, pelo jeito é. Esse aqui, ó, com o mouse que eu tô mostrando, é a passiva dela. Pra você poder encher a mitigação. Eu não consegui ler direito, que eles passaram muito rápido e eles já mudaram para as skills. Só a passiva que eu não consegui entender tão perfeito. Meu irmão, esse God aí tem 10 skills. 10 skills. So, I mean, she's definitely most likely going to be a mage that you see in the middle lane, but I think she can definitely flex in between the solo lane with a tanker playstyle, or maybe even in the jungle. Ela vai ser um boss solo também, mano. Não, o Barley chora no banho, fi.
she doesn't actually have the strongest early game because she only has a small bit of clear with those 2 shots of. Bom, eles estão falando que ela não tem um bom clear wave no começo porque é só 2 tirinhos no começo do jogo, mas... Esse cara tem que tirar os cooldowns das skills sem cooldown, senão você não consegue ter base do que ela é tão forte ou não. Porque se ela tiver os cooldowns absurdamente alto, a técnica não é tão roubada, mas os caras deixam full cooldown pra mostrar, mano. Tira um pouco do cooldown. Porra. Porra. The other thing to note is I know you guys have seen this, a lot going on. We wanted to make sure that TIAMAT really did justice to all of these different themes. I think it's going to make a lot more sense when you get your hands on her. And another thing to note is that while it seems like she has a lot that she can do, it's all actually coming out over a longer period of time, right? Ela tem uma passiva na forma do chão, agora que eu tô vendo. Até uma passiva na até uma passiva na forma terrestre e uma passiva na forma aérea, mano. That's still not maybe as much burst as just using your 3-1 ulti combo as Evo. It's coming over a Ela tem summon sim, a ult dela na forma aérea é summonar. Três tipos de coisas. Minion pra puxar a torre, Minion pra bater em player e um furacão que dá no cap. Tipo do Kukulkan. Recolorzinho dela. Parece mais bonito que a skin normal. Caralho, mas que card linda, hein, mano. Bora fazer Kukulkan e ela na duo, é? Aí, ó, já achei a Recolor mais bonita que a original. Já gostei mais da Recolor. Não, ô Marlos, é o que eu falei, se eu for fazer um guia desse God aí, vai demorar uma hora só pra explicar as formas dela. Sem falar de build, sem porra nenhuma. Ela tem 2 passivas, pelo que eu entendi. Ela tem 3 skills normal, 3 skills na outra forma, 3 tipos de ult, 3 skills na ult. Absurdamente forte, velho. 10 skills. To the audio team, specifically Chad, I know he took in a lot of work kind of thinking about the weight on both of all the audio. Mas ó, galera, fica esperto que eu vou fazer um vídeo detalhado dela, vou fazer, se pá, eu faço uma live e depois eu posto um vídeo detalhando ela inteiro. As a part of your season pass 2021, your first ascended skier, Da hora, hein? ascended skin of the year. It's going to be TIAMAT, and I love kind of like the greenish yellows here. What do you think? É uma Tier 2 dela, provavelmente aquelas recolor diferentinhas de quando o God lança, né? Menção rosa no vídeo, Sagui pelado, primata mais dentro da live. É isso aí, cara. A função dela seria super a princípio? Não, cara, é mid. Mid e eles falaram que possivelmente uma boa solo laner. Mas mid, solo laner por causa de ser push, de ser pusher. Mas, cara, até como super, se for pensando, tem umas skills que compensa, né? Mas ela é mais pelo poder de push dela e pelo coisa. Eu vi que o escape dela é meio ruim. O escape dela é meio ruim. Ela tem um pulo e um dash pra trás na outra forma, mas o cooldown deve ser alto. Ela tá forte, cara. Tá bom, mano. Caralho. Da hora, hein, mano. Bonito. Acho que Sup não iria porque tem pouco CC. Então, cara, ela tem o CC de prender, ela tem aquele knock-up na outra forma, ela tem o ciclone, ela tem os minions pra puxar. Eu acho que não, mas assim... Nossa, que bonito, mano. Puta que pariu, velho. Olha isso. Puta merda, velho. Sup Coringa tem bastante habilidade. É, então, cara. É tipo meio que isso, sabe? Mas eu acho que vai ser mais uns midzão mesmo, brabo. Mas bom ponto, hein, Marlos? Combaria é bom com a Wix. É, então, foi o que eu falei. Nossa. Ah, não gostei muito dessa lendária dela, não. Ela parece mais um dragãozão, né? Agora diamante, vamos ver se vai ficar cagada. Porque o Smite adora cagar os God de diamante. Vamos ver.
gonna, do the color blocking for the creatures? Because with humans, it's in the clothing. Não, ficou da hora sim, mano. But Ficou da hora. the kind of liberties the art team takes for the mass reskins on creatures is Da hora. great. And we're Yeah, going Vamos ver o we got some diamantão. info out on the mass recolor to TIAMAT. Ela parece bem um dragãozão. Yeah. Oh, Yeah, there's the sign. Pá, There it is. ela é idêntica àquela skin do Kukulkan, aquele dragão de I gelo. want that. Who's gonna be getting that day 1, day 2? Oh, Week 1, what is yeah, I the know, challenge right? É isso me quebra esse negócio. Race for the first to diamond. Não, é porque ela não parece um dragão normalmente. Agora naquela skin ela parecia, naquela recolor. Great. Well, that is a wrap for the Goddess of the Salt Sea. Lots going on with TIAMAT. É, I'm mano, é super isso aí, excited. mano. I hope all the players are super excited. I know the PTS entire tá team open internally já? is super excited. First God of Season 8. I believe Pantheon. PTS is new Pantheon. There's so much going on. It's awesome. New Conquest map. But I believe PTS is targeted for Friday, so be sure to keep an eye out on Tá, all the official cestinha, Friday, né? Friday é cestinha. Então eu faço pra vocês, galera, cestinha, eu faço uma live rápida ali pra vocês verem sobre a nova God, explicando tudo sobre ela. Buffs e nerfs eu não vou fazer, porque eu já fiz bastante aqui, querendo ou não, na... Deixa eu mostrar um pouquinho, eu vou fazer. Querendo ou não, eu já fiz bastante coisa aqui no Patch Notes. Mas, é isso aí, cara. Vocês curtiram o Patch Notes, mano? Nunca tinha feito ao vivo assim. Tentei trazer o máximo que eu consegui entender pra vocês. E acho que é isso, mano. Vocês curtiram, mano? Valeu a pena? Faço mais.